गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्. Yo, Yahweh Zonva, émission Lumière sur Ombre. Keye pour nous poso, sera au coup bonbon me baigne. Nya son le mia no obo enya nkonya eyenye tatagata nkala gibo je sinwo wa magrombe nke domi va tia gomea atikema yele ni vojude alo gbongbonde keye dona mpona amegbeto ne ngbon vojua Mouni Kaflazi André Vodou les religions me blomolo bonbondé gongboyenye keo Oseno bonabe Vodou Chamba mira pompo swenti Lekeyo la okengwela nyabe Chamba Mama Chamba ele dompo na yo Leke ola okengwela nyabe ele yebe pomemeo no nye ade le ola jredo ba de vino ba nyi dagbe na o do be nde pepea nkole ne ngbele ne Vodou Chamba meke onchi ebe jo nona ma Vodou me pobe nona mira gblenzande ya Yo, kene mia yeji amagrombe Vodou Chamba. Catholique, bakpadito la yebe mystère douloureux de la Vierge Marie. Mystère douloureux. Nyano avoyi bomme non nous fia. Non nous pouvons venir dans l'eau. On veut papa Chamba. Mama et Chamba. Nous que benyo e pour bromli. Les mia be kotaomea. Alors nous ce sont les bonbonmea, spiritisme, alors spiritualité de omea. Oyone benade. Notre-Dame, l'esclave de la côte noire africaine, de la côte ouest africaine, yewa. Egomeni be esclave ye ekosiye magblembe vodou wan kemi le yoa esprit wan kemi le yoa mo joku keke a o sigbede kemi akwa nyigba mo le subo anyigba yo be sakpata alo mo le subo to mo joku yo enu de jo ye ya ba jo mi blona be gbesi vodou gbesi veut dire karma. Malheur non aime souvent soit bonheur. Chamba et le pokotade pepe Sophie kaka so yovote. Nous ke benyi. Ma soeur va m'yamba Afrika me. E diade. Mia tok bedeo kowe nanyi va ye ogro na ba me peple ya yovo va ple me voa ao. Egbe anye. Mais quand vous la va plamer so yi America kaka va ifunoa nyanto de deme l'Afrique mer nous la défions nos vieux be de do nous saint on la dade yo la plamer et Dieu a mekene we o plenade amnyonu ye wala ke nyonu be nyado mpoa nyonu yo plena nous kenti nyonu yo plena ma ela no jina vie n'emple nyonu ade mano jina maga no sa do be ho e gayo la po ke ngbe yo la ple ame un saint la no asio ke ngbo la ple ni mi ato gbe o ple ame o vo ade ti ke Chamba jo so won lo ni ya nu ke yo ona gbogbo to wa ni Africa to dede lo ni yovo lo kamito nto dede lo
mi anu ke mi ona mi so na ame peple o so dana do egbe me egbeji egbe ave me emi awenyi akoevi vo ameke ple amea ejiji alo ameke we ple amea o s'abuser na abuser nyi be na o gble na le ame peple onti yen ka o wono o yina wa gbo nyonu kunu su ba nyi nono esclave be nyi no ko si enyi odomo va o mu jina be de a home nyonu légalement et du me vi ke be de a ne nyabe ye de son le gbeji o be so nyonu aji nyonu ale jivi ne jure la ses be de ke ye nyivi enyivi yo saini mi do to nya ya nyu de ne jure ya ela so on ke be la o de vio funu agbeto je nu fun gomi va nyonu ke le jivia yo le savia na sigbe nyin tonyi ava ponu poso nyi nti enyi entonyi ye ebe vio o so ele sa nyonu ava binaji e binaji e so na lo pona nyigban e tena gbe na nyigban egbon be ye ejo a me do gba me ne la ga joke a ye ma nyi nyonu alo ye ma jivi yo la va sa le profiter de quoi e ve gwenyi be la no tuna mo ko we pleo le jivi la domino le samu le pochon ola ko na ye ko funwa aye achamba ejole achamba o le vovovo ne mema ponumpoa esumo va mo chamba togo pomizane le kon dobe chamba gomeni be amegan koko o plena meon les normes que verso danaro chamba ville benyi les normes funwa yo sotona etoganu etonwa yo na be mono la voix la mère des voix est mono d'où le nom mono o va sane o so ina vodio o so ina fiko gare mo nto chom sane va o na dono achamba afunwa be josio nyonu be kluvi nyenye nyonu be VVCC Roviata mystère douloureux de la Vierge Marie o laisse enya kemle gbon robe kembo la subonde o do la seigo fifia chamba mare TPV ameke we plame ameke wo plechan ye nu keye jona ro agbeto jike ngbe ame ala nya be na de o chamba le do pona yo evi maji famille de mele ade o nyonu o koko gbara no po chan ne so la si o chan no mi o la be ade ka de so pe voilà no de wa o ma jibi o ma dro nu re ta la sala pota ne be blinto la isukulu anote yi chanre me ja ho me on ro me do me robe nu ekplo wa do ni bara ni fi poster so jojo me odo la tutu di won achamba le nusu bakpaji le chamba ho me a nusu wa o le na be na sron kom oh no de nusu won wa ovo voir comme nous plo do ya o te pre 2 février vient ta gale odoma eyan o te ple nu de pepe vanya nu ke jona nyonu ala jo nyonu njo nyonu ala bula fone afobublo yin be ejo afogbe ejo ola be aho nkenye wona nyonu ya ma pore me tole ni achaba le don pono achaba le don pono eve gwa nu su won pepe o jona me
oje na de kaje ke somu la wasi wa de nko ndozo otozo ahanuhe ngmekana te da ahanuhe gomenamo vide kubenu chama no vide le fi ni sura bioro esiye la gbe aha po yo nuna kakakakaka vide po emu epe masu osina ojo na la nyimba munya be prometteur les ans ele ovodelo yo vou onto de deux esclavage ye ozinho no de to yo vodo le wa be pomemea bien va Africa tout ma me do dona kave kuna amedu gbogbo to dona kave na me do kave kwa gbesi chaba enana ele kakaso la chachinyi e dogbera vu togun e ka san prophète akpo eglo amo tonyo to amo nyon la ka bana awero ku ya agba pepe mo pe ayin gbon e gulo ela e sui ona me to mo le so e do fana vi be ao ni wa hasila gbenye me po ntepe po mbe ma po nu su de kape ma de po ye po nu ojo lo nya toko ewa hasia kakaka fo o po so nu ede ao ne chambale dompo no atropo no okele ejiwa eno ji matrilinéaire ji betona eno kejiwa agbeme mu nyone asukwe mu vivini ele omilo ele afile pepelo ele afile pepe ele afile pepe la hore pepe zan sud du Togo Angola ome emuleto ege ome ole chamba mechan ole Fulani ome robo plewacha fianele nenia chaba ejo ke chaba joa e créer megbeto pour m'aider ou egbe magble na mi Haïti Cuba Martinique alors que miono edukowe au premier togbe o be dade funwa ola ko be juwa metowa amekowe mu senu agome ogbona be fipode le wanchi chitumia toto chito ba Afrika to le subo voodoo wa enwa le wo nyanu ko ya wo il ton ke kemji il Mauricio wakata ce ne sont pas des peuples autochtones. C'est créé par l'esclavage. Ye wabe viko jina edona problème. A chabana na ba medona dakpaya leta. Nya meke ne yobe dakpaya ma. Reto dakpaya ma. Buffalo, soja, egome rasta we won. No le gbon rasta quoi. Ola po nko nye gegbon lo. Taba. Atamala, siga, atama. Konto yo na milakwe. Atama. Mais nous Kenya atama de elle est reliée kodo a chamba. Ava degomi. Yo la pobe duko me a chaba dompona il wondia. Nous ke dona pole iladio. Ni tremblement de terre mona niwa. Séisme, séisme, éruption volcanique. Ouragan. Nous kenchio. Ma dégomena. Yo le yo atabaze arenke jono. Atabantoa ezoé. Si tu n'as pas allumé le feu, la pipe, tu ne peux pas fumer. C'est le magma. C'est le feu. C'est le tremblement de terre. Fifia. No le yo atama azizo ketonaya. Et il y a ouragan. Quand il y a tabade, amavone, et il y a tremblement de terre. Il y a la cobe de Douomé, Cuba surtout, tabanon a fond. Ne amene monde à Chabanchi, tout, no ja purifié, mais oh, y a taba, so tunanami. A Chaba, yenabe, sapata, anibantorolea, et dakpaya onina, yo nanao. Taba yona be azono. Taba yona be yembe ge aja le mero. Nji ma gle oto.
Yeah, tell me. But nature bale nenia toutes ces malédictions. Et nous maye won e wona me obe amea e jagla. Amea gbesilenti. E mo ople na okata le kuwa. E ya ka solo gli. Eku. Amo va le famille. Gbesi ya e won lo. E won vivi ola be no ji le mama re mi. Togbere mi. Ebe si coup de temps. Ba achababe côté. Vane chabale nti wa ko nyanya o keke mvuade. Nuko la no jorojo. Nu sende no na amekewe chabale wa be family. Jojo me nu sende. Do be kengbe di wan la jole nti wa. Mama yo la le o. Odola ogbogbo meto sont compensés. So kolo di wan. Ye na be achabale do mpona nyonu do le pomemea. O jena yevemo o sona wadoko sona na yeve. Kosio amedeu sona wadoko venana Maria sister o. On me dit la divio. On me dit be esron o menedo. Do be gbongbon me do le soe. Gbongbon me be do le c'est-à-dire une vocation spirituelle. Aider pour aider, amour d'aider, philanthropisme, ou bien l'altruisme. Ma wona, ma kperiwanti, ma sodoku ni savo. O le po mu kele joa. Donc à me won wedona initiation, rêve initiatique, rêve prémonitoire. Et me won keke mo na wasi. Yene chambale do mpona merene dans on vivi dia ne po be nu ya jajo ajo enyama e go me mama be gbongbon e hu akplo do e hu be nyae po e chere gbro nya wen Afrique mon Africa non renyo d'Afrique de fier guerrier non renyo de le polu po so chambanti mi ve ren ame peuple ame bubu e vitigbe ni gapo la so do alona oro mi na va do funu acha ni le wo ni ni ade ola ko be garo me wa ola amerona na nya la to no be ke na e fia cigare ko le jurum la aha de ko jurum ne view na yin ko be le rasta ama rasta culture big bob nga pozo meneu po ni ni o jagbagba na pora be de awo kokuvi on to pe gbe sukula po le rasta on to pe mawu no nu wa ko e po le tanu ni ni a arbe nyina lo are ate ele arwa me roji na me avec chigbe mi il veut vivre il veut c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature, très proche de la nature et gbemi e oni culture tradition yes arabatore pe mu loro a onde lejo jukoro le a ona nyiro achabaji ni ma ponu po togo to mi me agbura mi la va gbule va gbe todo la je siro kero a make we the subona jira na obe chabato to vodu me ele a make we jira na to church me ele Kafla Ziandre nous le dolo chabala no achiwa olale tofie nous ke lejo apelejo odola nyagbe dodora ye ka dedere dola no okudo hehia no mawu no do mere ko nga no grombe nu wonyi nu bada eno e diame ye hehia agble ne chabaja dompoa ameno ye jibetona voade hehia cha no lesi amembuna le hehia mo Bona Maria bo. Non mais on laisse vo. Ni catholique to. Wale Kenya le roi. Nko subone na Maria si vo. Guadeloupe tolelo. Lourdes tolelo. Ekechama Guadeloupe Dasarigbo. Togo to anto chanli. Ekele Kibeho. Yekele nyaba ko domi. Nya nawa odola jesi noa o ma du nyilan
ego mbo le sigbe nyi be vie ni no du nyi la nko la nkela no joro ju nyi amia mamai izisa enyi wetri la yamea enyi enyia mu jimi o kemgbe na mi ano enyi le sigba nyigba no va amela jio la na wa no ni no la ga so be landua o ke chaba le don puna yo le dunyi la o la wo nwe vo ma ho a pe olo o la o nu be la chi gbe lo mu ni tron subo yo enyi amia mamai egoro nembo mario gordo elevevede nko so na goro wono o so du na zo kwa melo goro azodudu elo o la fen kwa melo o la so ve na gbongbon elo atire be ku elo chaba le funu chaba ele funu atire be ku c'est-à-dire que non offrir o so goro so na gbongbon ya o le jibe yeku ya cha no ja ve bia metare me chacha be nya ya o bia me ata kwa be ya jo ya afin de pouvoir invoquer l'esprit Chaba, il te faut la cola qui symbolise l'invite, c'est-à-dire l'alliance, le point d'alliance. Amele la tona men kenwama ao. Ola ko be le tron vovovo me goro yozana ye e tron amogba ba usa vodue islam vodue ne mugbron fi be jo sokoko le mek nu kenti be le nene nu kenti arabo premilo kaka tron wa ba le jo be va nyi nu boa amola be mle almagam ni mle jawe o doto enyakele gbo e vi maji asukwe manyona me nu kpla me do le amour be côté me a e joso nu ke mi yona be achabalo na chabale don ponawa tu es condamné à être toi-même ton spirituel au-delà spiritualité a des egbe me ma prophété ma dégomé muni be o la ve subo pe kwa ti alo la to le khose hare me nyinyo spiritualité nya no gbongbon me aso do go gbongbon mo no na do na go gbongbon ko e o to ne be nu wona enya ko gbon le bible me enya ko gbon le alquran me enya ko gbon le Bhagavad Gita me ye o mu se gome wa gbongbon an to la de gome no ra loreji donc ne chabale wa me la di sa to mi me to o mate no sanu mano jirero no voa ke mbe nu sasa no asoko no no garo moto am jira na rolo c'est à vie hein oui moi je suis désolé c'est à vie ça ne finit pas donc à chaba le biobe miabu miatogbeo miabu amejro chaba le glombe miakata minya medeka eno rekavie mi ye ejeji ha etotoko le na funele amoso ne ba mami ao no be etonti agbe toto kengbo expleame so ijubumi etoji yo to so ijubumi atamale fun bi achaba kewele o fofofo kewele o magrombe chaba nyi dutole ivoire chaba métal argent de Desare Crosalo chaba et gadget à l'eau cuivre et kudo wotrivio unti yemi kpone gbona valenia nyenu pokponu nye pokponua est-ce que ga rien be mia do chaba gara lo nyema gbe on lo amedo wa doyo la no le yo la so gawan do alo no kwa evono wa amedo ya ole kakaso le ati ni wa so fion be le yo sia o so donalo gakpo nto chantole wo ma ponu po so chabanti yo ma ponu po so adenji olo ade no na menchi over ona chaba ba ma glona enye gbakro be gbongbon wa
ele ame vovovo dzi ele kaka le tsɔtsi vovovo me mu kan sukulu ko yi o mu kan philosophie ko wɔ mu kan ordre me yo le o ne tsaba le don bona wa ne o mu te kpɔe gbɔ nyuie ɖe wa ela wɔ vi o nu ke wɔ nɔa la wɔ evi la wɔ mama yɔvi lo gbesi nde be nyi o ma nu aha sɛnsɛn o ma yɔ nu mu ame o ne va le don pono kaka va do afi ɖe ya o ma gakpa ɛda le ta ŋutɔ tsã tete o ma gakpa ɛda le ta o ma nu nua mu ame ɖe kpekpe o rasa o nyanya kem le gblɔ atsaba yi don po ne na bɔn ake ŋgblɔ na ame ɖokui mi si dzidzia ne o se nye aɖe ke be le ɖoa no te va mi gbɔ nye be ma sɔ ele awo wa fiɔ afɔ ɖo pe owó kenyi nyɔnu nua sukue wɔ nuteƒe esrɔ̃ wo ga le esi ne publicité mu le o enua dzɔna wo va na mia esrɔ̃ wa de ega le esi va mu da lɔ gome nɔ kpɔ vɔ esrɔ̃ wa papa bonheur yoyɔ ne le go afi bu o ne do afi bu ɖeka mo ye de na gato tu sais moi je suis généreux va esrɔ̃ wo la xɔme ɔmna nke be wɔna o owó nyɔnu ya tsa nke na ye esrɔ̃ wa mu le nɔga o ma dzi me kpɔa edrɔ̃ ke wo le ku edzi o enu kele wɔ ŋutɔ la nya lo nya le do afɔfɔ dzi na me enu kele wɔ ŋutɔ la nya ba ma gblɔ be eba mawo le ye be kɔnu ɖewo le ke ye ma te fiɔ be mutɔ be o la nɔ xɔse ha ɖe me koko alo vodu ɖe me koko me nu ma li na o va ŋutɔ la kpɔ be le si le gbɔngbɔn me ne wo mu tu ka ɖokui o ne wo mu xɔ ka tutu wa lokul etɔ kele sra me ɖe mu so na mɔ ne kpatakpata godo enu ke wɔ ame la wɔ tsã eŋtia eba na nyɔnu eba na nusu ye be zena le mia be agbegbo me enya ɖewo le ya edutoƒo mi le mi ma te ŋu gblẽ o ba mia gblɔ be eyi saba mianɔ evi ɖe mianɔ va ba mia lɔ mianɔ nɔewo lo tsamba ɖo be lɔna me o mu nya me ke nya me wɔn o be ame wa nye kabletɔ ame wa nye aŋlɔawo ame wa nye awusa ame wa nye pelo nkɔ nya o so dzɔdzɔme o ŋuti o fi ke o so va o fi ke o so o nkɔ nya o wa ndakpe enya ɖewo le anyama te ŋgblɔ wa ne mi te va mi gbɔ alo mi yɔ mia enya ɖewo le mi la ganɔ expliquer o avu ŋdzi na avu le dutoƒo lo o tso abadza ba. गुरुरि विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात्